bokro gori khaza gana di khaza no khana kongoi rekha ke pro tram hata no ata guli তোর কেরম শুনছো না doro ang blok gori khata boro বড় পাটা অফিস দেখা পায় iko duglam ba রুগলাম তোর কে তা কেসে খাইলে ছিলেন temel jakli ya বর তা কমান তা arbas khata তা কেসে songoro sajana pajana hi tonga ani chala ani purana na pani puni ni pack kiri ni boguli na ka ani pura oni de broma harkisna para bis ke andar sara lal mohan de broma let ani purana na pani puni angkal ke pani puni kana term bis khana ke kiri dugla phai phar ke kana ang kongoi khata Anong tanglia? Ano po na? Ikaw na diyo. Konya maya tu kumanga konya tu kumanga. Masa itu beli na. Bosan na kami ni. Diyo. Oro ang bokong la kumundo. Bor ni di kesak kaza. Kulo sa kanang kongri kato no kuno no kuno. No yang kata ko sesu kuno. Oro na jero oro ka lagi. Atak ni to oro. Konya ro guli konya. Oro ang Konya. ano Oke? ani yethe boro kita tiri Bom kitar ka? Bom koja fadir kan ini? Pada fadir kitar fain na kata betul. padu biso Nung ke boja tong mana pro? ang oro yang hati sementara Hati ni tam. hati ini yang oro gari reserve punya Payment ta. Mungkin nang party biso ke tam kanya ha payment. orang kakak boro ano mana kasih ketar mundo sindaran kesar kondi kesar kondi kono na kata Nang samsa kata. Ni para ke? Ah falto. Ni para bro? gurdelo Gurdiana. Ni ke bom kitar jang man ya klo. Ya ko. Ya ko dumang ha. Ni momo? anu mana sama इंसिडेंट के टाइम कम है वो सामान्य हिकान के ब्लॉक जंपुजला ब्लॉक को ऐसा उनको वो तो साउ वो नीचे को साइमन या काम के जब हम बोले इंजरी दान खा तो कैसा जंगवा में काम के सासुमा सुया इन्वेस्टिगेशन में बड़ी संस्था में क्या एमने के बिनी कंडीशन बहाय कासी जोरा के स्टेबल नहीं कर और जंगनाय में या गुलो हिके स्टेबल नो बिनि प्रेशर को नॉर्मल ना का बात है कि चनो जे ना मनी मेडिसिन उचंदी वे साइलेंट वे रेफर खाई बूम तामोगे बिनि बुमो का के और ते कोना बिनि गाजनी बुम के लागु हम देखो कामी ब्रो बिनि कामी के जंपु जलावन बनी अमित देवर माने बस यार उनका 35 year मतलब जे और जे फर्स्ट ट्रीटमेंट नों हैं के स्टेबल न तो उनके स्टेबल न तो वो उनके उनको इन्वेस्टिगेशन रो फर्दर ट्रीटमेंट में भागी चले खाएगा अब बोन के इंजूर्ड अबे पब्लिक देतु ना पुलिस देतु कोई लगता है कि पुलिस ने तो भी वो सच में तो नहीं था तम बम है इंसिडेंट Omid Debroma Mungui kaisa 35 year ni kaisa parsa mo jene jambujala sa khano ko phage kaisa injury to left side khayo senge jenai mani ya gulo jenoi jinor je first aid treatment dimani dina namani sanamo behano rewi ya kowe ete bini further treatment